भाई कांती भाई माता जाओ जेठे मारा नाको राम जेठे भाई कांती भाई ना जाणू जेठी मारा नाको भाई कांती भाई माता जाओ जेठी मारा नाको रावणे ना आहा भाई कांती भाई माता ओरे जेठी हमार माऊली आपण भाई भाई कुरी यांचे आपण सासूबोडी घरेम कुरी यांचे खूप सुंदर असो रामायण मायन पटायो भाई कंती भाई मत जाओ रे छेटी मार नाको रावणे न राम जेती याडियो एखादी भाई बंगला बांधे तो एखादी भाई 4 चाकी गाडी लिया है ले दो का सुळ उठच का आपले पेटेम दुखच न दुख्यांचे कारण राम रावणे रो दे लागो जना कई का बाणा दिनो राम छोडाना भाई माता जाओ जेठे मारा नाको रावणे राम जेठे राम रावणे रो दे लागो जना गई का बाणा दिनो राम छोडाना गद गद हासे लागो रावणा होती भाई कांती भाई ना जाणो जेठी भाई कांती भाई मत जाओ छेटी मार नको रावण 80,000 जन बाई हे तिकच कोण सुद्धा राम प्रभू काम किदोच रे का राम रावणे रात्रा युद्धे लागो कैक बाण राम छोड दिनो अरे गद गद रावण होती हस बिभीषण जाना कियो गडाना मन प्रभु तुम्हारी वातेना मर्यादित भाई मारो सांभाळा येती भाई गांधी भाई मा जाओ मार विभीषण स्वतः रावणेरो भाई जन राम प्रभुन जान कियो येती मरेनी मार भाई टकड़ा टकड़ा है तेरी मरेनी मार भाई जर मारे हेणो नी तोन खून कुछ फक्त सुट्टीम छ ये सुट्टीम बाण घाल होती उ मरच हानु मरे नकामो छे नी राम प्रभु सांभाळा लीधो वादेना नेम बक बाणा दिनो छोडाना आवडा भलो भाई पडो धरणी लावती भाई गती भाई मा जाओ छेटी बिभीषण गेरो ओर मारे मार काने माई वात की ओवन पटाना ये जोडाली दो बाण रा सांभाळावती भाई कांती भाई माता जाओ आज साडीन गोडीच बेन तम्मन खरो को 25 वर्ष जर घरे नवाया छोरार किदे नाळी वच काय मावली छोरा कोणी अबाल मावली करतो चिजार घरे लढाई का वचिया
हाँ। जगदंबा तमत छो कंकड़ी तम समकायाड़ी तम छो दुर्गा भी तम लड़ाई कराती ही हाँ लड़ाई कराती ही या हम भाई भाई ये क्या घरे में रहते थे खोस खोस बाटी खाते थे खाते थे हम ये क्या आंगने में रमते थे रमते थे कराती घर फूटो कुना घर फोड़ो वाया की दुश्मनी बांधे सारू हाँ कोण दुश्मनी चीने के आंगणे सारू कोण आहे? जे मरच म्हण क्या हाँ वो फक्त नामे ती उरच घरे ती हाँ खेते ती सोने ती धने ती उरेनी उरे ने उरतो म्हणून म्हण क्या नामे तो फक्त नामे ती उरच हाँ आणि एक बाई घरे माचो वागे ती हाँ तांड माचो वागेर घरच छेनी छे ने शास्त्री साहेबराव महाराज किंवा फक्त 5 जणांसोबत सुद्धा वागो हाँ 5 जणांसोबत किती किती 5 जणा किमुस याडीन बाप दी हाँ सासू ससर दी चार आणि मालक हाँ हे 5 जणांसोबत केर चोरीचू हाँ फलाण्यावर चोरीचं अच्छा, अरे केर बोडीचं फलाण्यावर बोडीचं मालकण केरचं हा. व फलाण्यावर मालकणचं करण कच या हाँ वा तमने जर जगेर माई आचो सोनो घाललेन हाँ दागिना भुरिया घालन आचो होणी हाँ तमने कीर्ती कळून लाग्यालोच करू लागा तमने घरेर माई हाँ वा काहीतरी करण दकावून लाग्यालोच हाँ तम दिटे काही पोती पुराणेम नाम केरो पोती पुराणेम नाम जे सेवा किदेच ओरो ना उनेरो नामच अच्छा, अच्छा. करण बिभीषण स्वतः जातानी राम प्रभून भाईरी वाते कियो केला गो करण तो सुट्टीर माई बाण घालो वाज ओरो नाम आवडा 1 लाख बालबच्चा 1.25 लाख पोत हाँ 80,000 वाळो तण रो हाँ धरणीन पडो हाँ करण साडीन गोडीच अच्छा अच्छा भाई भाई के इचारे तिरे दो हाँ सासू बोडी याची रो या आचीरो चटणी दरवाणी याची रो नणद भजा याची रो 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 हमने कालेन कळो काही कालेन काही मना कोणी केला. शे बेटे जन कळगोस काही कुरनार माई हाँ मार सोबत एक झिलक्या तो हे तो हम सारी टेजे भजन किदे पांगन पांगन मन क्या बसारे हाँ पण भजन किदे किदे मार झिलक्यानच तापावगी आवा तापावगी जन हम भजन किदेन घर जान वरकन वो भागे नेतो हाँ वत जान वरकन हम एकच गोदडी पे के रगेम सुते सोगे तापारी दवाखाने में गयो जो कोण ऍडमिट करना के करना के मला मी गो बापू 3 दाड घरे ती भार हाँ वा मग सुद्धा घर जाऊन ही लाळ लाग जाय हाँ वा आणि भार जन बापडी घर महाराज का हाँ काय हानो का कर रेचो हा. काही छेनी काही दुखरोच काही कोणी निसतो छिकाई की बाजून हे गे हाँ कोणच केर सारू हाँ कोई छे कोई माऊली कोई छेनी हाँ कोई छेनी ध्याने मरे दिजो करुणा कोई शेर छेनी आपले कळवता. सारू आयचा एकले जायच जायरच एकले. एकले ना हा वा. कारण शास्त्री साहेबराव महाराज क्यो काही. जलमेन आतानी एकले आयचा आणि एकले जायरच काय मर जावा रे मर जावा मरतानी लार काहीतरी उरण रे जावा उरण रे सारू भजन उरण रे सारू ध्यान करो भाया बचावचा जे माझ गे जे रोजी रावाचा ध्यान करो भाया बचावचा जे माझ गे जे रोजी रावाचा आहा करो भजन भाया बचावचा जे माझ गे रोजी रावाचा मग कोणी करो हाँ वा ध्यान करो भगवान बचावच वो तो आवत मोठो आंगळो वाळायचो हाँ टाळ शेवा भया टाळ टाळ प्रेम करा फेरता. वायर वराडेर गाडी गीतो टाळ डुलीतो हाँ शेवा भया हमने हनवार जायनी हाँ वा बाटी मागेनी पाणी मागेनी ओढेन मागेनी खुर्ची मागेनी मांगे नी शिवा भया फक्त भावेरो भुकोच हाँ जेर कन भावच और कांदे और लाल बाल होच और घरेम सोने सिरीप छोरी छोरा होच हो चा हा आसो निर्मान की दो भगवान भजन बाबा हाँ जे दूर दूर करच नी हाँ जे दूर दूर करच मावली खरंच उन्हेन तमारकना त परळी कनच हाँ जे वाल्मिक कराडच नी हाँ जीसीबी ती पिसा खोरे सिरी कोर्स हाँ कत पडो थामन देटो तो टी मोबाइल एम तो देख रेणो नी देख रहे काही घरेन कवाडे लागरी वो वाटे काही कस मजा करच हो परळी पर्यंत कारण जाय. गरीबेन हाँ गरीबेन
डुंगरेरो राई बनावच बनावच आणि राईरो डुंगर ऊंच हो करायचं हानो मीटिंग आली दे बलाना जशी वाटणी की दे येताना उतो माते पर हात फेरावता माझा गेलो जिरोवाता ये ध्यान करो बाबू बचावता दे माझा गेलो जिरोवाता 110 वर्ष 100 वर्ष बापून उगच हे घेऊ काही बापून खाळ्या रोंगळी चढ उतार काही संसार हे होणो कोणी काही ध्यान करो भगवान झुपडीम बचावच जे माजगे जेरो जिरावच हानो बैठक बेटी हानो नसा बेट चोरी छोरा नाळी होच नाही आपण नहीं मामा चोरी छोरा नाळी ये नहीं काही तुम्हारे तांडे मेचणू नहीं जन दी तीन भाव की मैर मन क्या वो बलावच नहीं वाटा वाटणी हवडी रे खेत एवढी रो ई तोन कोण असली जकोण वाटणी करत से मामा वाटणी करत जो ईश्वर प्रभु भगवान शेन बसारो जन नारद के लागो म काही बार खेचू काही मन वाटणी कुणस द्यालो भगवाने कियो मन वाटणी कुणस नारद कियो जन भगवान कियो वटा कुणस वटाळोच वटा नारद मागो भजगावो ना तिनी दाले रो मालक कर मन ए संतोषी देवा घडावता ओ मालके ध्यान करो देव बचावता दे मालके जिरोवाता हानो मीटिंग बसारो दे जना नारद मागे लागो वरदान मागे वसो धन झलावता ध्यान करो देव बचावता ओ माझा गे देव जिरोवाता बेटी बैठक जर नारद रिसाय लागो मामा मन एक मजलार नाही चाके लागो म्हणजे मजला कोणी कळत नाही हेटर रूमे माहीर हॅलो हाय भजन सांभाळताळी सचिन ज्ञानदेव राठोड 100 रुपया सुदाम नामदेव राठोड 100 रुपया नितीन ज्ञानदेव राठोड 100 प्रशांत नामदेव राठोड 100 पड नातू आणि नातू ज्ञानदेव रामा राठोड 100 नामदेव रामा राठोड 100 आणि रामा रूपा राठोड बेटा ओरसामुदी 100 रुपया सप्रेम भेटा धन्यवाद चालू कार्यक्रम सुरुवात काही दादारो गुण गायने गायने मारो रामा मारे दादारो गुण गायने गायने काही पोता दाना दे रे ओने नात्या पोत्या हे कोणती करण भाई बोला अब दादा काय निमन मारो दादाचे आंगणे मेकेर सारी पोत भळन बोलाओ 3 पिढी घडात आणि दादा ग्यो शेन मार्गे लगान आज बेस गो ब्याने करने करने नात्या पोत्या ध्यान कर दोने जन्मन मालम हो 60 वर्ष कतरा
60 वर्ष अब घणे जागे पर हाँ बोडी बेटा वाल है गेस ये गे बापडी छाय कहीं हमन कहीं भगत हाँ। हमार को तो जमरोच हाँ। खाणे पिणेर सोयी चेनी करन हाँ 50 60 वर्षर म सेवा बाहेर टेजप करो बापडी मांगरेस हाँ अंजेर बॅनर फोटो छ हाँ वा 60 वर्षर बाल ब्रह्मचारी रियो जुरियो कस बा हाँ काही दाड करो आणि हानोच कोणी हाँ वैजना कसो आजी संपूर्ण बाल बच्चा संभाळन कायन काहींची काही आवडी दशा माईन हाँ आतो शेन कुकडीर पिलार नाही शेन पकेम गोकन पोसो रे दोई बोडी घरे ध्यान करतो ना आज ससरो दकायनी पागडी वाळो हमने ना बोल भाई बोला काही मेरी राम रामी दोने नाजा पोत्या ध्यान करा दोने असो ससरो मळेनी हमने ना बोलाओ दोई बेन बेटा ध्यान कर रे पागडी वाले बापे ना बाबला चाले गो छोडाने अब बाबू मरेली भरण ग्रंथोई बेटा हाव. नत्या पोत्या हाव. सारी पोथी हा. तार वाट दे कचरे बा हाव. तू आज घरेर माई छेनी अंगणेम छेनी छेनी. तू रस्तान छेनी कुळशी मासीर घर कुळशे मामार घर छेनी छेनी. आज बापू डगर गो आज बॅनरे फटू लागो. आज बॅनरे फुटू लागो आपलो बी एकदा लागे वाळो आज बापू हमने छोडन चले गो करन नात्या पोत्या धावा करच धावा करे करताळी कलुबाई दिगांबर चव्हाण 51 रुपया सप्रेम भेट पंढरी थावरू राठोड ग्रामपंचायत सदस्य अनुसामती 101 रुपया सप्रेम भेट भानदास किसन राठोड इनामी तांडा 51 रुपया सप्रेम भेट रामदास शंकर राठोड पुजारी मातपुरी तांडा 51 रुपया सप्रेम भेट सकाराम रामा राठोड चव्हाण अनुसया सकाराम चव्हाण विश्वनाथ सकाराम चव्हाण वंदना विश्वनाथ चव्हाण श्रीजा विश्वनाथ चव्हाण वैजनाथ सकाराम चव्हाण अंजली वैजनाथ चव्हाण हाव. जीविका वैजनाथ चव्हाण जानवी वैजनाथ चव्हाण अनुसामती 101 रुपया सप्रेम भेटावा धन्यवाद चालू भजन सुरुवात वा 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 ध्यान करो देवा बचाव जे माझा गे ध्यान करो देवा अनुशय ईश्वर भगवान गोळा है गे हे गे ओम नारद भी है गो हे गो नारद के लोग मुझे एक वाटनी कोण ल्यालो हा. याडियो हा. एक रूमेर कोण ल्यालो मा हा, पच पचे. तालेब ताल 3 ताल रच आणि माडी 3 तालेर रच रच ये 3 ताले मायर गमंड मन वाटनी दक लागो हा बा नारद भगवान कियो हो मन 3 ताले मायर शेमत पुडारी हा. चाय आज भी पुडाणी कचंतम हा. कारभाणी बाई मारे जातेम हा. चाय हां जो हा. नारद सुद्धा शेवंत- मांगे लागो रिसाय लागो हा बा शेवंतबाई वामन राठोड भाणजी अनुसामती 51 रुपया सप्रेम भेटावा धन्यवाद चालू ओदिने भजन ख्याती सुरुवात. जगद्गुरु शोभाया समकेडी तलाल महाराज रकडे सुकेती नारद रिसागो रिसागो तन 3 तालेर ततस्तुक लागो हाव. जो अब 3 ताल देना के गप भजन खायन छे कोनी गप खाय पाहिजे हां भजन खायन छे नी हाव. मस्त रेन छे मन क्या हा, वो राणी. देना के जन बयाडी बाप आपणे हा. येच खेतेम करन खाव करो काकरी टोकरेर छेनी छे पण चा. तम घणे तमारकन घणे गुण हाव. तम काकरी खरपतणी ओवरी भाटार पर्यंत दाबो चोकड हाव. आणि घरात आणि चाडी लगावचो हा. साडीन गोडीच हा. आम्ही एकमेकन कराडीतीन खोरातीन दांडेती माररेचा लगाडच लू सांभळण कारण माई कडे आवडा खर्च हा. बांदेर कोसाना अंग बदल गाव या हाव. भाई भाईनी एक जाग रेतो कारण नारदेन तिनी तालेर गमन दिनो पण हे गो काही काय तिनी ताले मा फरे लागो जाना आहा. बोला बोला उदगी लागो जाना देवेना अरे अरे एका पापडी मन झलावू लागता ओ माझा गे ध्यान करो बाबू बचाव हो
મને એકદમ નીક લાગો યાડીઓ हाव 3 તાલેર માલક કિતવણ दत પણ કૃષ્ણ ભગવાને કે લાગો તો નાત્રી ભલી બાપડી છે कशेन પણ મને એકદમ નીક લાગો हा हा ગદગદ હાસવ હા. બાપડી માંગે જનરી છે કે હાસે कृष्ण भगवान હું हसे ઝાડેરો પાન હલાય વાળો ભગવાન છે हा हा હું સેવા ભયા છે રે खेळ्या હું કૃષ્ણ ભગવાન છે. हा ઝાડેર પાન વર્ષે હાલેની हालेनी બાપડી માંગો જના એવું હાસો हा બાપડી માંગો जन हसो જના હાસવું आप मांग લેલા કીએ લાગો દેવ બદાના આહા बोला बोला ધાટો ધાટો હિંડે લાગો યાળી યાળી માં बोल भाई बोला ગોદડી ઢાકન દતાવ દે માતા ગે આન કરો બાપુ બતાવ एक बापडी मांगा हाव હું કેલા ગો કઈ કોણ ભા 3 તાલે માર ફુડારી કરનાવ કો તરી બાપડી માંગच हा. वण रिस्को नी आया હું કેલા गो लेला कोणच पाहिजे लिहिलं लेला केला गो हाव हा ल पण मान पण कुणास हाव जे घरे रूमे मच्छेनी उल कला गो तो हाव जे रूमे मच्छेनी. मच्छेनी उलेल पण चोरी छोरार वायर तीत काढच नी हाव जो कांडा पदार माफू करच हाव. जो बापडी केदिनो जन नारद आत्रा खुश है गो खुश आहे गो खुश येतानी हा. आळी आळी फरे लागो हाव प्रत्येक रूमेर माई केर हातेम चेंडू केरी गुलाबेर फूल हा. लेतानी भगवान प्रत्येक जणी कन बेटो रो बापू आव कोण हेडा रे घर जान दितो जेमा नारद पग घालो रूमे माय भाई बोला बट पमी भेनाव सकाळ हाक मारो बाबू बचाव आळी आळी थाट प्रत्येक गवळने कन भगवान रमरो रमरो पण जे छेडारे रूमेम हाव जे रूमेम पग घालव तो दकाईनी माई पग मेलते बरोबर स्वतार भेन हाव कपाळच कुठे लागो हाव वो ठोका मारन जतावच वा वा अंगाडी गोडे कन बसारन समजान कच कच पत मुस्कडी मेलन समजावस करन एक वात हरदाई काही याडियो हा तमार साम हाव अब आंगेर काळे हाव बाटी तमार साम येच रेच कोणी एवढी बाटी येच रेच प्रत्येक जागे बाटी येते पण 72 दुष्काळेर काळे मामा हा. सुगडी फांगेर भाजी शेतू खान बचे बचायचा छा छा मन आचो कळच बरबट्या बरबट्या खाते ते हा. छो छो 7-7 मावली कियो छो छो 7-7 8-8 जटाणी दरवाणी हा हा मान मरादा ते रिवो री एके याडीर एके बापेरी हणू दु रिवो हा कराई वळो मुंडो कोणी किदी कोणी केली कराई एकेमेकेर छोराना राठीवर मारी तो बोली कोणी कोणी आज हमने धकोला गाडी कोण दे रे हा कारण एक बाई मालकेन जतारी काही एक वात हरदाई मन हा. अब आंगेर मालकेन मालकणीन बोलेर होतो कोणी कोणी पण अब तमसाम का याडी होचो या होच जन ये वाते मातेम जाय नि जन समसाम का याडी होचो होच आबेर छोरी हा मालकेन केरी ए काही. ए हा आओ कणी मैं एक बात कुछ केरी जो कणी एक बात कणी एक बात काका ओके रो कनी कणी एवढी दलकरनच बोलोचो हा. कतल करन कनी एक काही किची कमला भरन कनी हा तार म सांभळू चुनी हा जनु काही केरी हा गावरान कुकडो हा तुरा वाळो वा 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 किलो 1.5 किलो रो हा वा आपण दोयन कोळ्या खादे जु खावाय हा हो हा टाळी बजाई हा वा बेसरम कटा मेरो हा टाळी शेजारीन कोणी घालेर कोणी? पै पामल्यान कोणी घालेर हा. दोय जणाच खावा कला खावा खावा यस यस टाळीच बजाय यस आणि मंगळवार दन हाव ही जे धाटो धाटो गयो गामेन हाव गावरान कुकडो तुरा वाळो लायो. किलो 1.5 किलो कुकडो लायो लायो केनी बलायर कोणी केनी नंगाल घालेर कोणी हाव घरेर मालकण केरी या हाव जुजू केरी जुजू गुरु मंत्र सांभाळो सांभाळ रो आणि दाडा तम तो ढोर छेळी बांधना के शेजेर जेर घर बेच गे हाव कुकडो ले जातानी घरे मुंडा मुंडी तोडेज वाळोच अबतरामा कुकडी ले जान मुंडी कुकडेर तोडेज वाळोच तोडे वाळो वत्रा म्हणजे एक पामणा होगो जय शिवालाल या भगवान दुई जणा खाय रे तिबेन काय ध्यान करजो हाव एक पामणा होगो जय शिवालाल हा. हानू टांगे पकडी दो कुकडेर हा. आणि वत्ती आलडारो हा. ए आटो घट आटो हाव जनी बाटी नगाळ करती करती भार मुंडो करून दिटी रो मानस मरो कशे कशे ना नायो. कला प्रभातीर भुकी येती हाव પછી યા
तर માટો ઘોટો છો ની હા ઉકળતે પાણી માટો ઘોટો ની હા. ઉકળતે હા. હાનો આટો ફેકો ગાટે એ ની હા. મન માલમ હા પણ જરા શીળે પાણી હાનોય હાનોય કરન ગાલી ગઈ ગાટે જે શાયરી એની હા આસો રીસેથી આટો ઘોટી ગોટી આશી આશી ગાટે કીધી ઓહો પામણો બેઠો બાટી ખાય હા પામણો બાટી ખાઈને બેઠો મામા પેલો કોળ ફરક હાલત ને માઈથી લોક બુકી મારન હોટો કાઢો તો કાઢ રે હા ખાર ઈ કાટો હા પામણો ટીકડી 3 ટીકડી બાટી ખાધો ખાધો રાત ભરો રહ્યો ને પરભાતી નીકળ ગો અસલે ડાલે હેડ ઢાકણ રકાડે કુકડે હા લારેડ દાડ બદવાર આવી હા અને બદવારી કરી ઓ હા વરાવ આવો ફોન બંધ કરો ખલાસ મોબાઈલ બંધ બંધ કરો મોબાઈલ હા ઈ બટન દાબન બંધ કરી નાખો કીધો. કે ફોન આણોય નકો કેરી કે જાણોય વટાણોય નકો અને હાથ દોઈ જણા કુકડો ખાય જ કલાકો આપણે હા વાત ધ્યાને એમ રેતો યા રેદો કુકડો કતેથી કુચલાવસ ચલો આવો આયો દાડા તમ તું લેગો કુકડે કાટ નાખો બારીક બારીક કરન પરત ભરન લેજન જગદંબા દેવી સામકયાડી કન દે નાખો હા હસો ગાલેમ હાસાસન નંગાણ કરી કરી કોત્રીમ નાકરી અદરક નાકરી ઘમ ઘમ ગંધારો નંગાણ કીધી ગંધારો ચૂલે પરથી ભંગોના વતારણ હેઠ મેલેરો અને ખુરચી બેઠો વસો મામા ચલાવો જય શેવાલાલ પરભાતીથી તમારો ફોન બંધ કલાકો હા ઢેર ઢેર ફોન લગાડો એસટી બંધ વત્તી ફગતી ચલાવ છું કલાકો હા પામણો આન જય શેવાલાલ કેરો તન ઘરિયાળો કેરો યન ઘટ સર પજગો હા. અને માઈર તો જપત ચાલુ હે ગે હા એ વરાવ હા એ વરાવ એ વરાવ ચાલુ कर दी ઈ ઉટન ગયો વર્કન કઈ હા પામણે બરોબર બાટી ખાઈને બેસો મત કલાકો તું પામણે લાડતી બરોબર काय બાટી ખાઈને બેસો મત મોવન કરાવું છું અને ભોંગોના ભરી ભરાઈ બોટી આપણ દોઈ જણા પુના ખાવા કલાકો એ કે લાગો ઠીક છે કુખરા હાર જકો ખરા આલુ ટમાટર ખોડી કીધી આ ખારવીક તવા હા અને પામણે કરી ભિયા ચાલો બેસો બાટી ખાઈને જન પામણ કઈ એકલો ખાવા જ કઈ પામણો કરો હામન ઘરે વાળા ખાવા છે તમ હાથ તૈયાનો જન્નત બાટી ખાનો હાથ દોનો ઉઠો જ કલાક તમ જ બેસો બસાર નાખી ખાધો હા પર કોચરો કોળો નાગેથી હોટો લોક લોટરે થોડી વસ બણા મેલી હા ખણકી બાટી ખાધો પામણો બાટી ખાલદો પામણો ને પામણે ગરદણીને કરી કાંઈ? માહીર વડી માહીરી પરલી વડી પામણે હેડ ગાલો વત સોય દો અને તમોર કંજાન સોવો वो पामणो सोगो अल्लादी उठन बाहर डिग्री आरो कलागो जनी को केरो मारनी पेलनी नी कतराई हाला तेरी मार निंद जो याडी मार गए म वटाडू कलागो હા. સુતળી દી ચાર સુતળી બાંધી બાંધી અને કવાડેર સાંધે માઈ છોડીને ઘર ધણીને કેરી તમારા ડાવે પગે રાંગુટા બાંધલો કલાકો હા અલ્લાદી પાણો હલાવ જુમર રાતે 10-11 વાજતા હલાવ. દોરી હલાઈ હા. કે ઉઠન ડિગ્રી આરો ડિગ્રેસ આત્રા પામણી એંડે હેણો કાંઈ દેશા દેશ ફરેવાળા કોઈની તાર પામણો બાજેપ સુતોરો પણ મુંડી હેઠ હાથ ગાલો સુતોરો હા દીટો કઈ સુતળી લામ ઝડપ કવાડે માઈન ભારોનો હોનું સાકળી ની જ પડી એરી હા. પામણો છાતી જ કુટે લાગો બાપુ મરગો રે કલાકો ભૂસુતરી એ ઘરે એમ કઈ બાંધન સોં લાગો છે કઈ કલાકો હા ઘર ધણી ઘર ગોરો ગોરો પામણો ઉઠો ઉઠો ઓર પગે પરેડ સુતળી છોડો ને ઓર પગે બાંધી દીધો વાહ 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 પામણો હુશાર ઓર પગે સુતળી બાંધી દીધો હુશાર આન 10-11 મારી ઝટકો દેવી હા પામણો સવર પગે પરેડ દોરી છોડો ઓર પગે ઘર ધણીર પગે મેલો હા અને છોરી છોરાને પાણી દઈને આવજો ઘૂંઘટ જ કાઢો ના ભાર હા ધીરો પગલા વટા મારી બાઈએ બાપુરે વાળા વાડામ ઈ ચલાવા ઈ બાટી નગાળે ઘરે કંચી કોકરી યબડી પામણો ઉઠ્યા યબડી આવો ને ઈ ધીરો ગયો હા અને દિહાતાંગ બાઈ છે તો પલકથી મારન વર બેસ ગો હા જન કઈ બાર ક્યાં ડબ્બો કચોળી થી ની કઈ યા હા મોટો થાળા મેલી વસજ મેલી હા નિક્કા કડચીથી જીસીબીથી ધૂળ ઠલાવજો બોટી ઠલારી હા પામણો ઉઠ્યા બોટી ખાઓ બાટી ખાઓ હા બોટી ખાઓ બાટી ખાઓ મત પામણો ઉઠ્યા ઉઠ્યા 3 હિસ્સા ખાધો પામણો હા 3 હિસ્સા ખાધો ને એક હિસ્સા રેગો જો કોણ ઈ જત સુતો તો વજાન સોગો ને એક હિસ્સા રેગો જો કોણ ઝાડન માર્ગી વાહ આટ્યા માર્ગીન ભીતેન ભંગોનાર કા ની સુતી હરી 12 વાગે ને ઉઠો ઘર ધણી હા 12 વાગે ને ઉઠો ને બહાર ચલાવો હળી અને બાટી નગળ કડી વજારો એ કાઈ મેળ છે એ હા
कळणाऱ्याचा कला कवार काणी पामणो सुतोच कला बोटी करा काय याडी मर गई है हाँ तीन हिस्सा तुम खादे चकला को एक हिस्सा रे को चकला मखनी ई भंगोना धन मेल मिली कला को कर मेरो कर मळिया रांदी खीर बाई हगो दळिया हे गो या तम सम का होचो होचो. याडी बापेर नाम करे रेणो सासुत्रेर नाम करे रेणो हाते ती दान करो हाते ती दान सम का छोरी बदुरी एगी बोडी रे समादे माये कलियोरी सम का छोरी बदुरी एगी श्रीरंग बंकटी राठोड 20 रुपये बाबू बंकटी राठोड यांनी समिती 20 रुपये सप्रेम टाव धन्यवाद वा वदने खाते जगद्गुरु शाहबाई सामकेडी जलाल महाराज का वैजनाथ हाँ बोल सम का याडी बदुरी एगी बोडी रे समादे माये कलियोरी पवारेरी छोरी बदुरी एगी बोडी रे समादे माये कलियोरी निया हाँ ચાલુ છે હાલો નિયા તમે યાડી છે ને छेरी નિયા તમને ને કઈ કર્યા છે वाह તમને ને કઈ કચલો याडीच મોટ कच માસી, હા. મોટ ફૂફી મોટ દાદી મોટ મોટાડી કચની कचा અને જેર ભજન લેરો જન કઈ કર્યા છે काय कच પવારેરી છોરી બદુરી એગી બોલી રે સમાજે માયે કલિયોરી પવારેરી છોરી બદુરી એગી બોલી રે સમાજે માયે કલિયોરી સેવાલાલ કેરો બધું ભાઈના અને બલાલા દાદાની વો દાનેરી છોરીના બોલ ભિયા બોલા પવારેરી બેટી બદુરી એગી બોલી રે સમાજે માયે કલિયોરી રા પૂરી બેટી બદુરી એગી બોલી રે સમાજે માયે કલિયોરી સેવાલાલ કેરો બધું ભાઈના વારે ભાઈ વા દાદાની બલાલા વો દાનેરી છોરીના વાહ 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 પવારેરી બેટી બદુરી એગી બોલી રે સમાજે માયે કલિયોરી રા પવારેરી છોરી બદુરી એગી બોલી રે સમાજે માયે કલિયોરી રા डेरार माई किचड हे गो आणि वो किचड हे सारू तांडे मेरी छोरीन बनाला करन जगतगुरु सेवा भाया हैं ये वात हमार देवेरच वाह ये वात हमार धर्मेरच वाह 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 ला केला गो बलान हाव. जना बधु भाई हैं वो छोरीन बलाय सारू तांडे हाँ हे बापुरो नाम काय के तुकाराम रूप राठोडा रे ना अरे भाई वाह हाँ बापुरो बेटा वो करना वाह 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 अरे भाई वाह हाँ बोल भैया बोला कलियोरी